Ayan, chan mo. Sabi ng kaibigan mo, oh, kilala ko yung chan na yan. Alin ate yung wait lang. Ito daw 250. Ito, tsaka ito. Oh. Ma-recommend ko, ma'am, ito, ma'am. Oh, the strawberry lemon. Strawberry lemon. Tsaka matcha, ma'am. Hello, ma'am. Mochi buns. Hello, ma'am. Mochi buns. Katago na to sa ano. Meron dyan eh. Ma'am, yan. Ha? Ano gusto mo? Bukod sa amin, ma'am. Ano. Ano? Chocolate ate. Sige pa, ma'am. At saka, at may ibang flavor na ba? Ganyan na yun, ma'am eh. Oh, last na kasi yan, ma'am eh. Anong flavor to? Gusto mo plain, ma'am? Pwede naman plain yan, ma'am. Kung gusto mo may fruits, pwede rin, ma'am. Anong strawberry mo? Anong, may add yun? Wala pa, ma'am. Sige. Yan, gawin lang niya, ma'am. Ah. Sige po. Thank you po. Doon ka na. Gawin mo na doon, ano. Marami na yun. Ay. Ay, hello, ma'am. Gusto mong hawakan, ma'am? Para lang may idea ka sa texture niya, ma'am. You might have seen it on TikTok eh, di ba, ma'am? Sila din sa TikTok kasi, ma'am. Sa TikTok na. Or baka Instagram, ma'am. Nanonood kayo, ma'am. Ano siya, ma'am? Malambot siya. Isa Singaporean bake shop, ma'am. Yan, baka may magustuhan din. Ano yun, ma'am? Ay, last day na kasi namin ngayon, ma'am eh. Hanggang sa maubos na lang to, ma'am. Feeling ko by 7, wala na to, ma'am. Kasi wala na rin naman yung mga trays ko, mga backups ko, lahat wala na, ma'am. Baka may magustuhan kayo. Isa lang po, ma'am. Ang next na ma-recommend ko sa iyo yung ano, ma'am, lemon peach or strawberry ko, ma'am. Ay, ma'am, mochi ba? Sa TikTok, ma'am, baka napapanood mo siya, ma'am. Okay ka na doon, ma'am. Gcash ka, ma'am? Or cash pwede rin, ma'am. Isang coffee. Isang coffee ako, 120 lang po. Ay, ma'am, pili ka lang, ma'am, Yung Gcash ko nandun, ma'am. Antayin nyo na lang matapos sila, ma'am. Kunin mo na ito, ma'am. Thank you, ma'am. Sa inyo po, ma'am. Angel, mag-scan si ma'am. Paturo na lang ngayon mag-scan si ma'am. Hindi niyo pa siya nahawakan, ma'am. Pero nakita mo na siya sa TikTok, ma'am, Instagram, gano'n, Facebook. Sige, ma'am. Mag-post pa ako, ma'am, para next time makita mo na. Saan ba kayo nag-ano? Saan ba yung location niyo? Puro bazar, ma'am, eh. Kagaya nito, Wanayala, Glorieta, SM Aura, gano'n. Nasa South. Meron din sa North, ma'am. Yan, mga Vertis North Trinoma, ganun siya, ma'am. Ano, ban ka na? Ang gusto mo? Yan na lang yung mga item ko, ma'am. Yan na lang yung mga item ko. Coffee ban? Coffee ban? Malapot naman eh. Kung hindi mo naman maubos, ma'am, kahit mo wala sa rep, 5 days, ma'am, walang problema. Thank you, ma'am. Ma-recommend ko, ma'am, yung lemon peach yan. Lemon peach strawberry chocolate yan. Yung apat na yan, ma'am. Ay, coffee. Hindi masyado. Matapang kasi coffee ko, ma'am. Okay lang ba sa'yo, ma'am? Parang ex ko yan, ma'am. Parang ex ko lang yan, ma'am. Matapang yung... Oo, ganun siya, ma'am. May dadagdag ka pa dun, ma'am? May coins ka dyan, ma'am? 30, kahit 30 lang, ma'am. May 100 naman ako, ma'am. Sige, ma'am, okay na yun. 120 na lang bigay mo sa akin, ma'am. Thank you, ma'am. I mean, 150. Sorry. Nalito ako. 150. 150. Pengi 20 si ma'am. Ayan yan, bigay mo na yun. Chocolate lang. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Hello, sir. Hello, ma'am. Mochi buns.